MNA हूँ इमरान खान की पार्टी से, PTI से। मेरे साथ इर्द गिर्द सारे मेरे कॉलीग्स बैठे हुए हैं, तमाम MNAs हैं PTI के। सलीम रहमान साहब स्वात से हैं, अनवताज साहब चारसदा से हैं, साजिद खान मोमन से हैं, सिबगतुल्लाह साहब दीर से हैं, फजल साहब चारसदा से हैं, लतीफ़ साहब चतराल से, अरबाब आमिर साहब से अभी आपकी बात हो गई, ये पेशावर से हैं, और बाब शेर अली भी। मज़े की बात यह है कि यहाँ पे चोर नहीं बैठे, यहाँ पे डाकू नहीं बैठे, यहाँ पे उचक्के नहीं बैठे। हर बंदे के पीछे 10 लाख बंदा खड़ा है। 10 लाख औरतें, बच्चे, मर्द, बूढ़े। 10 लाख पाकिस्तानी लोग जिनके पास 10 लाख शनाख्ती कार्ड है और 10 लाख पासपोर्ट है। और आप जो भी हैं उस पर भी मैं आती हूँ। आपने हमें यहाँ मजबूर कर दिया है, दर बदर कर दिया है अपने वतन में। हम सेशन ना जाएं, हम अपने घर ना जाएं, हम सांस ना लें, हम ज़िंदगी ना गुजारें, लेकिन हम सारा दिन अदालतों में घूमते रहें क्योंकि जी हमने ये गलती की कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, और इमरान खान ने तो सबसे बड़ी गलती की कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अगर किसी को भी कोई शक है अपने दिमाग में, वो अभी अभी निकाल ले। ये सारी कहानी एब्सोल्युटली नॉट से स्टार्ट हुई थी। जब जनरल बाइडन और जनरल बाजवा ने फैसला कर लिया था कि चीन से हमने लड़ना है, लेकिन पहले अफगानिस्तान के थ्रू जाना है और ईरान के थ्रू जाना है, यानी पाकिस्तान की सरहदों को दोबारा बर्बाद करना है, तो खान साहब ने बोला एब्सोल्युटली नॉट। खान PTI के लिए नहीं बोल रहा था, वो पाकिस्तान के लिए बोल रहा था। और उसका क्या नतीजा हुआ? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। गधों की तरह, भैंसों की तरह, बकरों की तरह MNA खरीदे गए, MPA खरीदे गए। उसके बाद हम पे 9 मई किया गया, हमारे बच्चों को शहीद किया, हमारे औरतों को बेहुरमत किया, उनके कपड़े उतारे गए, उनको नंगा किया गया, बच्चों को बेबी अमार को मारा गया। ये कोई तरीका है? आइन किधर है, कानून किधर है? हम तो अदालत में बैठे हैं, बट आपको किसी को कहीं नजर आ रहा है कोई कानून इस वक्त पाकिस्तान में? जो 16 अरब का चोर है उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया, जिसका बाप पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर है उसको पंजाब का वजीर आला बना दिया, जो लोग अपनी बीवी बहनों को कत्ल करवाते हैं उनको आप काबीना में डाल देते हैं। बेनज़ीर के कातिल, बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कातिल अभी तक असेंबली में बैठे हुए हैं। ये है आपका पाकिस्तान। अगर फातिमा जिन्ना जब शहीद हो रही थी, जब उसका कोई पूछता, ये दिन नहीं आता। अब क्या दिन आ चुका है? आपके घरों में घुसते हैं, कंटेनर्स तो ये लगाते हैं ना, तो पाकिस्तान तो नहीं है, कंटेनरिस्तान बन गया है। डी चौक में इनको किस चीज़ का खौफ था? हम तो आइन के साथ, कानून के साथ, अपने हक के साथ एक बात करना चाहते थे कि एक बेगुनाह आदमी जेल में बैठा हुआ है, उसको आपने जेल में क्यों डाला है? वो तो हर केस जीतता जा रहा है। आपने क्या किया कि जो हाई कोर्ट उसको रिलीफ देती है, आपने हाई कोर्ट के जज में कैमरा लगा दिया, उसकी बहनोई को बरहना कर दिया। आप समझ लें कि जो कुलभूषण और अभिनंदन हमारे जो हिंदुस्तानी दुश्मन है, उनके कपड़े किसी ने नहीं उतारे, लेकिन पाकिस्तानियों के उतारते। पिंडी में हमारे बच्चे डिफरेंट एजेंसी से बता रहे थे कि मैम हमें पिंडी में जब लेके गए थानों में, तो सबसे पहले इस ठंड में बरहना करके मिर्ची के पानी में नहलाया गया। कत्ल पे तो मैं बाद में आती हूँ, गोली क्यों चलाई में तो मैं बाद में आती हूँ। अब इस वक्त हो क्या रहा है पाकिस्तान में? कानून ख़त्म, आइन ख़त्म, इंसानियत ख़त्म, हया ख़त्म। एक बदमाशी चल रही है कि जी पहले बिलावल प्राइम मिनिस्टर बनेगा 1 साल के लिए, फिर मरियम बनेगी प्राइम मिनिस्टर 1 साल के लिए, और हम जो चोरी कर रहे हैं उस चोरी को आपने कुछ नहीं कहना। और उसको उन्होंने यकीनी कैसा बनाया? हमने कहा कि जी हम डी चौक आते हैं, हमने प्रोटेस्ट करना है। आपने क्या किया? आइन का मजाक बनाया, फौज को तलब किया। किसने किया? शहबाज शरीफ ने। ये इंटीरियर मिनिस्टर क्या नाम है इसका, जिसको कुरम और पड़चीना नहीं नजर आता? मोहसिन नकवी। और ये तीसरा ख्वाजा आसिफ, जो हम सबको कहते हैं हम अफगानी हैं। अपने दिमाग का इलाज कराओ। आप MNA बने औरतों के कपड़े फाड़ के, तो ज़रा सोच के बात किया करो। हम पाकिस्तानी आपसे बहुत पहले थे। आप लोग लिसानियत, शिया सुन्नी, पंजाबी पठान लड़ाइयाँ करवाना चाह रहे हो, कभी कामयाब नहीं होगे। लेकिन ये याद रखें, ये जो 26वीं आईनी तरमीम इन्होंने की है, इन्होंने लाकानूनियत को कानून बना दिया। जो बलूचिस्तान में पिछले 75-77 साल से हो रहा है, जो हमारी खैबर एजेंसी में होता था, जो हमारी बाकी एजेंसीज में होता था, अब वो लोग सेंट्रल पंजाब, नॉर्थ पंजाब में भी ले गए। एक तो अच्छा हुआ कि पंजाब को और सिंध को पता चल गया कि जो पठानों ने और बलोचों ने बर्दाश्त किया है पिछले 77 साल, ये क्या होता है। मैंने 100 दफ़ा ये बात कही है कि जहाँ कुदरती वसाइल निकलते हैं
وہاں پہ دہشت گرد نکل آتا ہے, پھر آپریشن شروع ہو جاتا ہے. اور مزے کی بات, ہم نے ایک پریس کانفرنس میں سوال پوچھا تھا کہ یہ دہشت گرد صرف وہاں کیوں پہنچتے ہیں جہاں پہ معدنیات ہوتی ہے, جہاں پہ غلہ ہوتا ہے, جہاں پہ آٹا ہوتا ہے, وہاں دہشت گرد نہیں جاتا. جواب کس کا آیا؟ آئی ایس پی آر سے, کہ جی یہ معدنیات پٹھانوں کے باپ کی نہیں ہے. بھائی ہم نے تو آپ سے سوال ہی نہیں پوچھا, ہم نے تو دہشت گردوں سے سوال پوچھا تھا, آپ نے کیوں جواب دیا؟ آپ ان کے اسپوکس پرسن کیوں ہیں؟ یہ بالکل دہشت گردوں کے وسائل نہیں ہے, یہ ہماری زمین ہے, یہ فلسطین نہیں بن سکتی ہے. ہمارا پاکستان ہے, ایک ایک انچ ہمارا ہے. آئین کو نہیں پڑھنا آتا, انگریزی سیکھ لیں. قانون نہیں پڑھنا آتا, اردو سیکھ لیں. لیکن جو ہمارے ساتھ ہوا ہے ڈی چوک میں, اور جو وزیر اعظم نے شکریہ ادا کیا ہے سپہ سالار کا کہ آپ نے آ کے اسلام آباد میں نہتوں کو مار دیا, یہ تو آن ریکارڈ ہے نا, مانتے ہیں سارے کہ وزیر اعظم نے سپہ سالار کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے نہتوں پہ گولی چلائی ہے, جلیاں والا باغ کیا ہے, بابڑا کیا ہے. اس کا جواب کون دے گا؟ شکریہ. مطلب زیادہ سیاسی اور اسپیکولیٹو سوال ہے, مجھے جو انفارمیشن آپ کو دے دیتی ہوں. پہلے آئی تھنک اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ لیڈر ایک ہے, وہ عمران خان ہے. باقی سارے پوزیشن ہولڈرز ہیں, چاہے وہ عمر ایوب ہے, زرتاج ہے, عامر ڈوگر ہے, گوہر صاحب ہے, سلمان صاحب ہے, تو اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے, لیڈر ایک ہے, وہ عمران خان ہے. اب ڈی چوک کس نے کہا, کیسے کہا, میں خود پچھلے 5-6 دن سے دیکھ رہی ہوں کہ ایک کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ کو اس کا آسان جواب چاہیے کہ جب فوج بلائی گئی آرٹیکل 245 کے تھرو, اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ڈی چوک جائیں, اس میں یہ نہیں کہا آپ سنجانی جائیں, یا عمران خان کی بیوی نے کہا, یا لمین نے کہا, یا عمران خان کی بہن نے کہا. کہا یہ تھا کہ آپ گولی چلائیں سویلینس پہ, سمپل از دیٹ. سو ایٹ دی اینڈ, ہاں سنجانی نہیں, آپ کے 26 نمبر چنگی پہ بھی 3 لوگوں کو شہید کیا گیا, ٹھیک ہے. تو یہ بات کہنا کہ جی ڈی چوک اگر نہ جاتے تو شہید نہ ہوتے, آپ مجھے بتائیں پچھلی دفعہ ڈی چوک جو لوگوں کو اٹھایا, جو انہوں نے لیاقت باغ میں کیا, جو 9 مئی کو کیا, یہ سارے بہانے ہیں. میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ ہورائزن پہ اس وقت جینوسائیڈ لکھا ہوا ہے پاکستان کے لیے, اور بائیڈن نے اگر فلسطین کا جینوسائیڈ کامیاب کروا دیا تو ہم اس شک میں, اس خوش فہمی میں کیوں بیٹھے کہ یہاں وہ نہیں کروا سکتا. اس کو کیا فائدہ ہے بائیڈن کا کہ پاکستان ایک ملک اکٹھا رہے؟ اس کو تو 5-6 ٹکڑے میں چاہیے, پنجاب الگ, سندھ الگ, بلوچستان الگ. آپ کا کیا خیال ہے عمران خان بار بار جیل سے کیوں میسج بھیجتا ہے کہ میرے ملک کو بنگلہ دیش نہیں بنانا, میں نے اور صوبے نہیں کھونے؟ گیم تو ساری یہ ہے. لیکن کیا ہوتا ہے, ہم ان چٹخلوں میں آ جاتے ہیں, مسالے دار باتوں میں. اس نے ایسے بولا, اس نے چائے نہیں پی, اس نے سلام ٹھیک نہیں کیا. گیم بہت گندی ہے میرے بھائی, بہت گندی ہے. 50 پولیس آفیسر کے پی کے سے شہید ہوا ہے پچھلے 2 ہفتوں میں. انٹیریئر منسٹر کو جو تک نہیں رہیں گی کہ پوچھ تو لے کہ یہ 50 بندہ کیسے شہید ہوتا ہے, اور صرف کے پی کے میں. اربوں ڈالرز کے پی کے بجٹ سے لیے گئے, فیڈرل سے بھی, پروونشل سے, اور یہ باڑ لگا دی گئی. ہم پہ بڑا احسان تھا. تو پھر یہ آسمان سے ٹپک رہے, زمین سے اگ رہے, دہشت گرد کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ یاد رکھیں, گیم از پاکستان, ناٹ عمران خان, ناٹ پی ٹی آئی. تھینک یو.